magkasya mga bali, pwede tayo dito. Pwede tayo dito, ha? Check. Maganda nga, dapat sa baba tayo para sikat kayo doon. Okay, sige, number 1 tayo. Stand up, number 1. Okay, position. Toe speed. 45, para snappy pa din. Clear? 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 Okay, so kayo hold. Cross arms. Cross arms. Huwag masyadong madali. Okay lang, kahit tandaan. Ako naman eh. Huwag mong isipin ang isipin. Pinon pa eh. Cross arms lang. Okay, flip legs. Flip legs. Make sure ha, vertical na ganyan. No? Okay. Sir, igano mo pa. Yan, sagay mo. Sagay mo pa. Sagay pa. Ganyan ba? Yun! Okay. This time, head support. Scoop din na mayos. Gana lang. Head support. Pag scoop, ganito po ha. Ayan. No? Igaling muna ulit. Ulitin nyo. Ang scoop, ganito po ha. Yung kamay ninyo, pag ganun. Pwede nyo pag pumasok na ng ganyan, pag naloob na, pwede nyo na ganyan. Sige, try nyo. Head support. Scoop. You. Yan. Huwag nyo hilahin yung ulo ha. Dapat na shoulder. Huwag nyo hilahin yung ulo. Be gentle. Pasok mo yung kalawat ulo mo sa likod niya. Yan, ganun. Yan. Yun yung support. Pwede mo rin gawin yung body. Yung kalawat ulo. Sumunod. Yan. Tapos, punta kayo sa likod. Punta sa likod. Aba, pag wala pong mahala yan, mas mabigat yan. I tell you. No, pag unconscious yung tao. Okay, arm lock. Arm lock. Huwag po yung tiyan ha. Baka iba kasi kinainipit dito. Huwag po ganun. No, mahirapan huminga. Okay, make sure na establish on 3. 1, 2, 3. Up! Yeah, boy. Ang dami na, nire-rest ako eh. Okay, diskarte. Punta kayo gilid. Gusto kayo sanay. Wrap the patient. Wrap. Kakbay. Wrap na. Okay, pagkakbay. Gusto nyo yung nakbayan, doon nyo opuin sa tuhod nyo. Okay, good? Good. Yan. Yan, very good. Okay. Relax lang ha. Okay, scoop ang dalawang kamay. Pasok doon sa legs. Yan. On 3. 1, 2, 3. Up!